ओम शांति 18/5/2025 अव्यक्त महावाक्य रिभाइज 25/3/2005। मुरलीर सारांश मास्टर ज्ञान सूर्य होई अनुभूतिर किरण विच्छुरित करी विधाता हुआ तपस्वी हुआ। मास्टर ज्ञान सूर्य होई अनुभूतिर किरण विच्छुरित करी विधाता हुआ तपस्वी हुआ। आज बापदादा निजर चारिआडर होली हंस पिलामानंक सहित होली पर्व पालन करिबा पाई आसिछन्ते। पिलामाने मध्य स्नेहर डोरीरे बांधी होई होली पालन करिबा पाई पहुँची जाइछन्ते। मिलन करिबा पाई केते स्नेहरे आसी पहुँची जाइछन्ते। आज बापदादा सबु पिलांकर भाग्य को देखुथिले। केते बड़ भाग्य एमानंकु मिलिछि। जेतिकी होलीएस्ट अर्थात श्रेष्ठ पवित्र अटन्ति सेतिकी हाईएस्ट अर्थात सर्वोच्च मध्य अटन्ति। सारा कल्परे देख तुम मानंकर भाग्य ठारू उच्च भाग्य आउ कहार भी नाही। जानिछ ना निजर भाग्य को। वर्तमान मध्य परमात्मा पालना परमात्मा शिक्षा एवं परमात्मा वरदान रे पालित हेउछ। भविष्यतरे मध्य विश्वर राज्य अधिकारी हेउछ एवं हेबा मध्य सुनिश्चित अटे निर्धार्य अटे। एथिरे तुमर निश्चय मध्य अछि। एहा परे पुणे जेतेबेले पूज्य हेउछ सेतेबेले तुमे श्रेष्ठ आत्मा मानंक भଳି विधिपूर्वक पूजा आउ कहार भी हेउ नाही। तेणु वर्तमान भविष्यत एवं पूज्य स्वरूपरे मध्य हाईएस्ट अर्थात उच्चरु उच्च अट। तुम मानंकर जड़ चित्रर मध्य प्रत्येक कर्मर पूजा हेउछि। दुनिया रे आज पर्यंत अनेक धर्मपिता माने अनेक महात्मा माने जन्म ग्रहण करि जाइछन्ते, किंतु एभली विधिपूर्वक पूजा केवल तुमे उच्चरु उच्च परमात्मा संतान मानंकर ही हेउछि। काहीकिना वर्तमान समय रे प्रत्येक कर्मरे कर्मयोगी होई कर्म करिबार विधिर फलस्वरूप पूजा मध्य विधिपूर्वक हेउछि। तेणु एही संगम समयर पुरुषार्थर ही प्रारब्ध प्राप्त हेउछि। तेबे उच्चरु उच्च भगवान तुम मानंकु मध्य उच्चरु उच्च प्राप्ति कराउछन्ते। होली अर्थात पवित्रता तुमे माने होलीएस्ट मध्य अट हाईएस्ट मध्य अट। एही ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ ही पवित्रता अटे। संकल्प मात्ररे मध्य अपवित्रता श्रेष्ठ हेबा पाई देव नाही। पवित्रता ही सुख शांतिर जननी। पवित्रता ही सर्व प्राप्तिर चाबिकाठी। सेथिपाई तुम मानंकर स्लोगान हेला पवित्र हुओ जोगी हुओ, जहार स्मारकी होली पर्व अटे। सेथिरे मध्य देख प्रथमे जलाई थांती तापरे पालन करंती। न जलाइबा पर्यंत होली पालन करंती नाही। अपवित्रता को जलाई थांते। तुमे माने जोग अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाउछ। एहार स्मारकी रूपरे सेमाने मध्य नियारे जलाउछन्ति एवं जलाई सारिबा परे जेतेबेले पवित्र होई जाउछन्ति सेतेबेले खुशीर सहित होली पालन करुछन्ति एवं पवित्र हेबार स्मारकी रूपरे परस्पर सहित मिलन मध्य करुछन्ति। काहीकिना तुमे माने मध्य जेतेबेले अपवित्रता को जलाई देउछ परमात्मांकर संगर रंगरे लाल होई जाउछ सेतेबेले सर्वात्मांक प्रति शुभ भावना शुभ कामनार मिलन उत्सव पालन करुछ। एहार स्मारकी रूपरे सेमाने मध्य मंगल मिलन पालन करुछन्ति। सेथिपाई बाप दादा सबु पिलांकु एही स्मृति देउछन्ति जे
ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦର ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ କର। କାହିଁକିନା ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବଦଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ତେବେ ସେ ତ ଅପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ଅଟେ। ପୁଣି ବି ଯଦି ତୁମେ ସେହି ବଦଦୁଆକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛ, ତେବେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛ? ସୁଖୀ ହୋଇପାରୁଛ ନା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର କାହିଁକି, କ'ଣ, କିପରି, କିଏ ଏହିଭଳି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରୁଛ? ତେଣୁ ବଦଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇବା। ବାପ୍ଦାଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ରହିଛି, ସୁଖ ଦିଅ ଏବଂ ସୁଖ ନିଅ, ସେହି ଶ୍ରୀମତର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ପିଲା ଦୁଆ ଦେବା ଏବଂ ଦୁଆ ନେବା ଶିଖିଗଲ ତ? ଶିଖିଲ ତ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା। ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବି ଏବଂ ସୁଖ ନେବି, ଦୁଆ ନେବି ଏବଂ ଦୁଆ ଦେବି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲ ତ? ସାହସ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଆ ଦେବୁ ଏବଂ ଦୁଆ ନେବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ପକ୍କା? ପକ୍କା? କେବେ ବି କଞ୍ଚା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କଞ୍ଚା ହୋଇ ରହିଯିବ, ତେବେ କଞ୍ଚା ଫଳକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତା ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତା ସଫଳତାର ଚାବି ଅଟେ। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି ତ? ଅଛି ଚାବି? ଚାବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ମାୟା ଚୋରି କରି ନେଉନାହିଁ ତ? ତାର ମଧ୍ୟ ଚାବି ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖ। ସୁପ୍ତ ନୁହେଁ, ଜାଗ୍ରତ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ କର ଯେ ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି, ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା। ଡ୍ରାମାରେ ବିଜୟ ନିର୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ କି? କେବେ କେବେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ମୁସ୍କିଲ କାହିଁକି ହେଉଛି? ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ସହଜକୁ ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଉଛ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟିଏ କରିଦେଉଛ, ଜାଣିଛ କେଉଁ ଭୁଲଟି କରୁଛ? ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କ'ଣ କହିବୁ, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆସିଥାଏ। କେଉଁଭଳି ସ୍ନେହ ଆସିଥାଏ? ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛ ବାବା ଆମ ସହିତ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ବି ନୁହେଁ, ଏକାଠି ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ବାବା ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି ତ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ବାବା ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି। ପଛବାଲା କ'ଣ କହୁଛ? ଗ୍ୟାଲେରୀବାଲା କ'ଣ କହୁଛ? ବାବା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ତ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସମାଚାର ମିଳିଛି ଯେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପାଣ୍ଡବ ଭବନ, ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ ନିବାସୀ ଏବଂ ଏଠିକା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହଲ୍ରେ ବସି ମୁରଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦା ତୁମ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି? ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାପଦାଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛ? ଯଦି ବି ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ, ତେବେ ବାପଦାଦା ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପରେ ରୁହ। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ସମୟର ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଶିବ ବାବା ପରମଧାମରୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି?
ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ? ସାକାର ଶରୀରଧାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବାପ୍ଦାଦା ଯେହେତୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ହେଉଛ? ମେହନତ କରିବାରେ କାହିଁକି ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ? 63 ଜନ୍ମ ତ ମେହନତ କରିଛ ନା? କ'ଣ ସେହି ମେହନତ କରିବାର ସଂସ୍କାର ଏବେ ବି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି? ଏବେ ମୋହବତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରୁହ, ଲଭ୍ରେ ଲୀନ ରୁହ। ତେବେ ମୋହବତ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେବ। କ'ଣ ମେହନତ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛ? ତୁମେମାନେ ତ ସହଜ ଯୋଗୀ ଅଟ। ବାପ୍ଦାଦା ପରମଧାମରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ହାତ ପାପୁଲିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାପ୍ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ, ମୋହବତରେ ମଗନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ମେହନତ ବା ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହୋଲି ଜଳାଇବା ତ? ଜଳାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହେବା। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଜଳାଇ ଦେବା ପରେ ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ନା? ତେବେ ଏହିଭଳି ହୋଲି ପାଳନ କରିବା। ହାତ ତ ସମସ୍ତେ ହଲାଉଛ। ବାପ୍ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ସେହି କିନ୍ତୁଟି କ'ଣ କହିବୁ? ମନର ହାତ ହଲାଅ। ସେହି ସ୍ଥୂଳ ହାତ ହଲାଇ ଦେବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ମନ ମାନିଗଲା ଯେ ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ତେବେ ତ ଜାଣ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାପ୍ଦାଦା ସେହିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିନନ୍ଦନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ଏବେ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆସିବାବାଲା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିପାରିବେ। ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଅ ଯେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ହଁ, VIP ମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ପଦବୀ ହିସାବରେ ତ VIP ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ VIP ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ବାପ୍ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ୱେଲକମ୍। ନିଜର ଘରକୁ ଆସିବାର ୱେଲକମ୍। ଆସିଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଏବେ ତ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ VIP କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ VVIP ହେବାର ଅଛି। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ VVIP ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାପ୍ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସମନ୍ଦରେ ତ ଆସିଗଲ ନା? ତେଣୁ ଯେଉଁ VIP ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତୁ। ବସି ବସି ଥକି ଯାଇଥିବ ନା? ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଠ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାପ୍ଦାଦା ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି।
गोटिए हेला स्टॉप अर्थात बिंदु लगाओ, पॉइंट लगाओ। द्वितीय स्टॉक जमा कर। दुईटी जाक जरूरी अटे। विशेषकर तीनोटी संपत्ति जमा कर। गोटिए हेला निजर पुरुषार्थर प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, ताकू जमा कर। द्वितीय सर्वदा संतुष्ट रहिबा एवं संतुष्ट करिबा। किंतु केवल संतुष्ट रहिले हेब नाही, करिबाकू मध्य पड़िब। तार फलस्वरूप आशीर्वाद मध्य जमा कर। आशीर्वादर खाता मध्य केबे केबे केही केही जमा करुछंती, किंतु चालू चालू कौनसी ना कौनसी छोटो मोटो कथारे द्वंद्वरे पड़ी शक्तिहीन होई जमा करिथिबा संपत्ति रे मध्य पूर्णछेद पकाई देउछंती। तेणु आशीर्वादर खाता मध्य जमा हेबा दरकार। तार विधि हेला संतुष्ट रहिबा एवं संतुष्ट करिबा। तृतीय हेला सेवा द्वारा सेवार फल जमा करिबा बा संपत्ति जमा करिबा। ता सहित सेवा करिबारे मध्य विशेष करी निमित्त भाव, निर्माण भाव एवं निर्मल वाणी। बेहदर सेवा। मोर सेवा नुहे, बाबांकर सेवा। बाबा तो करावनहार अर्थात निर्देशकर्ता होई मु करनहार अर्थात कर्मकर्ता द्वारा सेवा कराउछंती। एहा ही हेउछि बेहदर सेवा। एही तीनोटी जाक खाता को चेक कर। तीनोटी जाक खाता जमा हेउछि तो? तुम भितरे मोर पणियार अभाव हेबा दरकार। इच्छा मात्रर अविद्या। भाबुछ ना एही वर्ष कौन कौन सब करिबु? सीजन तो शेष हेबाकू जाउछि। एबे 6 मास पर्यंत कौन करिब? गोटिए हेला खाता गुडी को जमा करिब एवं ताकू भल भावरे चेक करिब। केउ कोणरे कौनसी विनाशी इच्छा रही जाई नाही तो? मु एवं मोर पणिया नाही तो? मु नेबता नुहे तो? एबे विधाता हुओ, नेबता नुहे। ना नाम ना मान सम्मान ना स्वाभिमान, केउथिरे भी नेबता नुहे। दाता हुओ, विधाता हुओ। एबे तो दुख बहुत बहुत बढ़ी चलीछि एवं बढ़िब मध्य। सेथिपाई मास्टर सूर्य होई अनुभूतिर किरण विच्छुरित कर। सूर्य जेपरी एका समय रे केते गुड़िए प्राप्ति कराई पारुछि, गोटिए प्रकारर प्राप्ति कराउ नाही। केवल आलोक देउ नाही, शक्ति मध्य देउछि एवं अनेक प्रकारर प्राप्ति कराई पारुछि। सेहिपरि तुमे माने मध्य सेही एही 6 मास भितरे ज्ञान सूर्य होई सुखर, खुशीर, शांतिर, सहयोगर किरण विच्छुरित कर, अनुभूति कराओ। तुम मानंकर चेहरा को देखिबा मात्रे दुखर लहड़ी भितरे मध्य अति कम रे टिके हसत बाहरु। तुम मानंकर दृष्टि द्वारा सेमानंकु साहस मिली जाऊ। तेबे एहा उपरे मध्य गुरुत्व देबाकू हेब। विधाता हेबाकू पड़िब, तपस्वी हेबाकू पड़िब। एभली तपस्या कर जहाँकि तपस्यार ज्वाला कौनसी ना कौनसी अनुभूति कराई पारुथिब। केवल तुमर बाणी न शुणंतु, अनुभूति मध्य करंतु। काहेकि ना अनुभूति अमर होई थाए। केवल बाणी किछि समय पाई भल लागिब, किंतु सर्वदा मने रहिब नाही। सेथिपाई अनुभव कर, अधिकारी होई अनुभव कराओ। जेउ माने भी तुमर संबंध संपर्क रे आसुछंती, सेमानंकु निजर सहयोग द्वारा हेउ बा बापदादांक सहित संबंध जोड़िबा द्वारा हेउ साहस एवं उमंग उत्साह प्राप्त कराओ। अधिक मेहनत कराओ नाही। ना निजे मेहनत कर, ना अन्य मानंकु कराओ। निमित्त अटना। तेणु एभली उमंग उत्साहपूर्ण वातावरण सृष्टि कर जहाँकि गंभीर अर्थात उदास रहुथिबा आत्मा मध्य उमंग उत्साह रे आसीजिब। खुशी रे तार मन नाचिबारे लागि पड़ू। शुणिल तो कौन करिब? देखिबा फलाफल कौन हेउछि। केउ स्थान केते आत्मांकु दृढ़ अर्थात पक्का करुछि। निजे मध्य केते पक्का होई जाइछंती एवं केते जनकु पक्का करि दैछंती। साधारण समाचार गुड़ी को देखा जीव नाही।
କିଛି ଭୁଲ କରିନାହୁଁ, ମିଛ କଥା କହିନାହୁଁ, କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆଣିଛୁ, ଅନୁଭୂତି କରାଇଛୁ, ଦୃଢ଼ତା ରୂପୀ ଚାବି ଦେଇଛୁ। କେବଳ ଏହି କଥା ହିଁ ଦେଖିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା? ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ କରିବ? କ'ଣ ପଛରେ ଆସିବା ବାଲା କରିବେ? ତୁମେମାନେ ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ହେବ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ବାପଦାଦା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ହାତ ଉଠାଅ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମନର ହାତ ଉଠାଅ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟର ହାତ ଉଠାଅ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଗଲ। କ'ଣ ପାସ୍ ଅଟ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶମାତ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ମହାବୀର ମହାବୀରିଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଜମାର ଖାତାରେ ଜମା କରିଚାଲିଥିବା ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହୋଇ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, शुभ आशीर्वाद एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। दादी मानक सहित दादी माने तो गुरु भाई अटंती ना, तेणु साथी रे बस। भाई तो साथी रे बसी थाए ना, बहुत भल। बापदादा प्रतिदिन स्नेहर मालिश करुछंती, निमित्त अटना। यही मालिश ही तुम मानंकु चलाउछे। यह तो बहुत भल कथा, जहाँकि तुम मानंकु दृष्टांत रूपरे देखि समस्तंक भितरे साहस आसी जाउछे। निमित्त होइथिबा दादी मानंक भଳି सेवारे निमित्त भाव रखी आगकु बढ़िबाकु हेबो। यह मध्य बहुत भल कथा, जहाँकि तुम मानंकर जो भली पक्का निश्चय रही निर्देशकर्ता बाबा ही कराउछंती, साथी रे रही चलाउछंती। यही भली निमित्त भाव ही सेवा कराउछि। कौन मुपणिया अछि कि टिकिए भी मुपणिया आसुछि कि? बहुत भल। सारा विश्व सम्मुखरे निमित्त रूपरे दृष्टांत अटना। तेणु बापदादा मध्य सर्वदा विशेष स्नेह सहित आशीर्वाद दे चलीछंती। अच्छा, बहुत पिला आसीछंती, यह तो भल कथा ना। लास्ट पाली फास्ट होईगल। अच्छा, डबल विदेशी मुख्य मुख्य टीचर मानक सहित समस्ते मिसी समस्तंकर पालना करिवार निमित्त हेउछ। यह बहुत भल पाठ करुछ। निजे मध्य ताजा होई जाउछ एवं अन्य मानंकु मध्य ताजा करि देउछ। बहुत भल प्रोग्राम करुछ। बाप दादांकु पसंद अटे। निजे जदि ताजा होइथिबो तेबे तो अन्य मानंकु करि परिबो ना। बहुत भल। समस्ते भल सतेजतार अनुभव करिले। बाप दादा खुशी अछंती, बहुत भल। ओम शांति। आजिर वरदान, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थिति गुड़ी को अतिक्रम करुथिबा अंगद समान अचल अटल हुआ। रावण राज्यर कौनसी भी परिस्थिति बा व्यक्ति टिके भी संकल्प रूपरे मध्य हलचल करि न पारु। यही भली अचल अटल भवर वरदानी हुआ। काहींकि ना कौनसी भी विघ्न तलकु खसाइबा पाई नुहे, बरं मजबूत करिबा पाई आसीथाए। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानवान आत्मा केबे भी परीक्षा को देखि विचलित हुअंती नाही। माया जेकोसी रूपरे आसीपारे, किंतु तुमे माने सर्वदा जोगाग्नि प्रज्वलित करि रख। नॉलेजफुल स्थिति रे रुह, तेबे सबु विघ्न स्वतः ही समाप्त होई जिवो एवं तुमे माने अचल अटल स्थिति रे स्थित रहिबो। आजिर स्लोगन,
जदि शुद्ध संकल्पर संपत्ति जमा हेउथिब तेबे व्यर्थ संकल्परे समय नष्ट हेब नाही। जदि शुद्ध संकल्पर संपत्ति जमा हेउथिब तेबे व्यर्थ संकल्परे समय नष्ट हेब नाही। अव्यक्त इशारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। पवित्रतार व्यक्तित्व आधार रे ही ब्रह्मा बाबा आदि देव बा प्रथम राजकुमार होइगले। सेहिभଳି तुमेमाने मध्य निजर पितांकु अनुकरण करी प्रथम नंबरर व्यक्तित्वर तालिकाभुक्त होई जाओ। काहीकिना ब्राह्मण जन्मर संस्कार ही पवित्र अटे। तुममानंकर श्रेष्ठता बा महानता ही पवित्रता अटे। ओम शांति।